Makapuso ang pinakauling lakat sang panahon, hibalon ta subong ng mga tinion sa pagtutok ni Julius Bilacaol. Nagsugod na sa pagbaylo sa direksyon si Typhoon Goring. Nakitaan sa pag-asa ang mata sa bagyo 220 kilometers na sidlangan sang Apari, Cagayan. Dala sini ang hangin nga nagabaskog sang 155 kilometers per hour. Nabatak ang tropical cyclone wind signal number 3 sa northeast portion sa Babuyan Island sundo sa pag-asa. Lauman ang malain nga panahon sa among nga lugar. Signal number 2 naman sa Batanes. Nabilin nga bahin sa Babuyan Islands kag sa mga banwa sa Santa Ana kag Gonzaga sa Cagayan. Samtang signal number 1 sa northeast kag eastern portion sang mainland Cagayan, eastern portion sang Isabela, northern portion sang Apayao, kag northern portion sang Ilocos Norte. Maghanda sa mabaskog nga ulan nga may pagmadlo sang hangin sa masunod nga inoras. Base sa forecast track sang pag-asa, may posibilidad man nga liwatin ni magbaskog sa isa ka super typhoon antes magwa sa Philippine Area of Responsibility buwas sa gabi o kon sa Huwebes ang aga. Padayon naman nga nagabaskog ang isa pagid ka bagyo sa Pacific Ocean. Isa na ini ka tropical storm kag may international name nga Haikui. Nakita nini 1,885 kilometers na sidlangan sang Northern Luzon. Base sa wind forecast sa Metro Weather, magasulod buwas sa Philippine Area of Responsibility ang among bagyo nga tawgon sa local name nga Hana. Bisan Northern Luzon ang labing apektado sa bagyo. Maghanda sa gihapon sa iban pangabahin sang pungsod sa pagulan nga dala sang hangin habagat sa Central kag Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Mangin mabalod kag delikado sa magagmay nga sakayan pang dagat ang magpalawod sa northern coast sang Ilocos Norte, mga dagat nga sakop sang Cagayan Valley Region, Central Luzon, Quezon Province, kag Bicol Region. Mabalod man sa kadagatan sakop sa Metro Manila, Batangas, Mimaropa Region, Visayas, Camigen, Dinagat, kag western coast sang Surigao del Norte. Subong nga aga, lauman ang pagulan sa Northern Luzon, Mimaropa Region kag sa pila ka bahin sa Central Luzon, Bicol, Visayas, Zamboanga Peninsula kag Sulu Islands base sa Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa pila ka lugar, gani dapat mangin alerto sa pagbaha o kon sa landslide. Karon sa hapon, magaulan man sa pila pagid ka bahin sa pungsod. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition.